Ang first kay Kuan, pinakamahay sa world. Ano? Saka na to. Kusga, Joel. Dili man mo dapat kusgon. Dili. So, then, nakita yung una makasal. Wala siguro. Sure kayo na napagduha. Gamay man kayo. Kachat sa Ay, hindi ko. Uy, cheating. Order ng drinks up. Macam gaya. Bugnaw. Ano po? Ano bito ka mag-ice cream? Kita mag-ice cream sa bugnaw niya mag-coffee sa init. If it's brown, lay down. If it's black, fight back. If it's white, good night. Okay, ma'am. So Nakatubangan eh. so mura ka ng patay-patay. Black bird, fight. Ako feel ko madagan gyapon ko either way. Like bahala ka nila. Cameraman ka. Ang cameraman never dies. Alright. Cameraman never dies. Okay, off to Lake. Ano to? To release pa di ayo eh. Stay. Kaya paghuot niya ako, kusog niya kaya nagting kuno duhaan na lang guro. Pero wala to magpalit pa tag. Ano man siya paborot nito no? Basin sasakyan na ni Rain na makapaburot man na. We're off to Eagle Lake! Eagle Lake. Eagle Lake. May eagle dito? Kaka! Uy, kibaw ka. Uy, kibaw ka sa kuan ma sa kanangita kong souvenirs. Niya ang ilang souvenirs dyan ng mga litrato kay kanang bear. Like baby bear, like mga vlog. Duto, uy. Bro. Nalay isa katawa din ako. I think I'm decimated. Everyone, we're at Eagle Lake. So this is our tour guide. Lake Tahoe. She's been here 500 times. She knows the place. I know all the pebbles and rocks. You name niya. I'm ready. Eh, sabot tayo mo arm. Sa loop, makana. Para Height na siya daan. para hain. Do you know why it's called Eagle Lake? You think? Why do you think? There's an eagle. Yeah, there's an eagle in Emulan sa imong hand. Oh. There's an eagle. Let's go. Na natong leader. So mo ni siya among leader si Anika Galang. She's been here 10 times. Survived the Building at night. for 10 days by herself. 10 days. Duto oy. Wait, man. Saan ba lagi sa likod? Taho. Taho. Okay, leader. You ready? Ikaw may hiker. Picture ba ko ron? Ikaw may nakatiwa. Ako viewer mo ko. Videoer, na photographer. Leader. Na vlogger, na ikanang leader. Editor. Ay nitaw mo agi. Pagil. We've only drank water from the lake because we ran out. One is down, Julia is not is missing. Julia is missing. We're searching for her. Na nasa tubangan. Hi, welcome to Eagle Lake. Currently 10:03. Did you run? I'm dying. You're dying. How's the trail so far? So far, so good. So good. Tabang.
So mani mo ang photographer. Kani siya 10 years na ni siya nga si photography sa mga trails. Sa una kay gibayran dyan ni siya. Karon mag sa graduation ba? Retired naman, retired. Oh, retired. So yeah, services kay free na lang. Direct? Dayon mo na yung set up na si set up nga tripod si Danica among main guide. Main guide. And si Julia amo ang amo kanang first victim. Lek taho! Woo! Nadira. Wow. Hi, we're now on day 17. It's been a long time. I haven't gone to the bathroom and showered in 17 days. That's blue herring. Heron. Heron. No, squirrel. Hala, squirrel. That's a squirrel. Hello, That's a mag-kiss bird. sila. Puro magbata. A bird and a squirrel are gonna fight. They're gonna meet. They're gonna meet. Nag-imo sila. Ay, nag-away dyan sila. squirrel. Flying squirrel. Di na din nagikan. Guys. Hello, so cute. Iwa dito na ko. Guy, right? Hello. Day Day 30, I think. I put it on the wall, on the rock. What's your food today? My food today is this berry. It's poisonous, but it's okay. Bye. Sige. Yeah. Bildi ka. Tugnaw? Really, maanag ya ka. Like, okay ra siya. Nice na maglingkod-lingkod. Hoy, katugnaw Nice, ani, di ko nice, ani. Oy, bahala dyan mo. Oh. Oh, Hinana lang ko. Ah. Nako ito alias, so pinira dyan yung may use. Para ma... Oh, nice. Di mo ka lang Char, kasi ako ni. To being fun employed. Unemployed. Lama siya. Murag half ligo. Kaligo na lang. Klaro ka ini siya kana kung murag giana nimo niya sunod ni mo kamot, ya sunod. Matanda na ko. 1, 2, 3, go. Defeat siya Jul, kanang murag padong ba? Sige, ano na. Tingnan natin isa. Nay mo ho. What do you know about trail runners? They can run forever. They don't need water. They don't need protein bars. They just run. Parkour din ba? Asa man na sila padung? Ah, nailigo sila.
5 minutes lang. Anyway, the bird is on Ay, we're done. Congrats. Adong nami sa mong 10th hike. Oh, tayo. Ito, alam ito. Mau dire? 11th day. Na maihap. Then naman, muna namin kamatianan guys. Kanang Grabe, ang hike. 50th day na ni. 50,000 steps na to. Karon kay nanami sa amo ang 12 nga hike. Kanang mo picture kami na. Mag-init ni nga Ay, trail. mga 10 days ko rin Walking nito. track. Okay, bye. Buyers. Buyers. Natmi sa Amuyuta sa Ibisita na mo ang lake. sa lake. Kita ka tawag kay Ako nang tulog ka boot. Imo na Akong castle, ang Asa man imong tawag. ganahan i-borrow? Akong castle, ang tawag Vikings home. Nasa ubos. Nasa ubos. Asa ko? Ako naguba bita pa sa Typhoon Odette ba? Ako'y extra. Yeah, you can borrow my extra. May rest house dito nga island. Kana mo na imo ha? Dagan to kayak sa pwede na ka mo borrow. Sige. Tagsa to. You want to go fishing? Let's go fishing. Let's go fishing. On my Actually, yacht. half mini Dani aning nga lake. Iya tong Nevada side ako. So naratong photographer nag-pick up pa siya. Tagak pa lang na. Dili. Na, huy, windy ba yun? Tagak. Okay na. Nara may extra si Julia nga kuan mga inana. Tulugo diyang boat so like kadang there no problem. Money is not an issue. Paligyan na niya yung tatabot. Si ano mo ko trail runner, I can run there. Kuya gani ko ano nila naabot kog buhol. Yay, mag-pick up while eating banana bread. So kami kay diadto tag beach, di ba? Ano to? Yeah, and then close the eye kay. Ano ang parking? Ni alas 5 pa mo abli. So So nangita may uglingaw. naganahan sa At first, among plano kaya sa nearby coffee shop ra. And then, naghanap kay You can just like nobody cares. plano ang mga tao diri kuyog na to. pwede na to. Kajut. Kasi Ganun siya. niya mo anagot lang nga. Hindi mo nagdita ka basa ba? Matago maglain ang language to. Mudag magbisaya din tayo no. Mudagan day. Ako, but can I see? Ang unsa. Kanang dili ta ka Wala pa. man nakabutang sa gawas nga mga go to pro shop first diri na side. Ikaw niya kami. Human na sa imong update. Jul. Human na yung update. And then, Sige do, ano ba? na may kalit na ingon nga, wala na yung pickleball court diri all diri. Aray, ano? Dayon. Dayon. Most nagplano sa ta for tomorrow. Yeah, human ana after ang ingon ana. Nana sa ila ingon ana. Uy, adto ta sa Davis. Ana. Sanang problema na sa mi asa yung Antonio gabi. So atong pangan kay Balimbing. Ana. Ana mo nang grip. Ah. Sige na. Practical application sa tutorial. Backhand. Sige ana. May mga, Oo. What di ay? Di okay rin. For us. Sige. So ana ka, money for hand mo. Like this. So ana ra ka, like handshake. Kasi ka nag-banana bread, wala. Unya as. Unya na bay. Dahil. Uy, nay bula oh. Bigyan ato na kuwaon. Vivo. kuha na nga magil. Ako kuha ba? Suot pa diri. Nangawat. Isa daw lang. Di ba na ang bula? Oh my reaction. Go man. Dili. Learn as you go. Ay ka nang. Ay pa. Tennis. Ang tennis diba bounce man. Uy. Saan pag-serve? Oh, pag-serve.
Same sa tennis. Kinaya sa daw, bantay lagi mulupad. Same serve, so below the waist. Di ka pwede i-toss or ano. Sumura no. Ana ray padro ana nagamay. Gigutom man on sa duwa. Uy, Murag. Murag kan. Anong dugay ba? Kani ang net ba? Kani kataas. So dapat mo lagpot sa pikas. dapat siya mo-bounce or return. Ah, Dili na siya ipa-bounce. dili pa-bounce ang serve. Ay, pero may pa-bounce sa kalaban, di ba? Yeah. Dapat siya mo-bounce. Kaya ang tennis pwede man di mo bounce. Sa serve kay dapat na mo bounce. Sa at bounce. Ay, sa serve lang, serve, di ba? Sa Sa receive. Sa mo kan brato ra bitaw. Pila. 14. nahapit na ba yun? Hindi, hapit naman. Dili naman. Kani katol na kay niyang lubot mo duha og ikul mo. Kaluoy na Troy. So muning Lake Sandy? Wala lagi mga bato. Sandy man. Sandy. Sandy gani. Ano ni mao? Ito ka kuan ka kay mahal ko sa pagkain like this. Ready? 1, 2, 3, go! Sige daw, tinog daw. Sige, 1, 2, 3, swell. Wala naman. Kani ko pa naman. Respect ka na gani. Ready ka kasud. Ah, so nakaya ka mo sa Kaya ka effect lang na diverse sa ilaw. Nara guys, malang squirrel. Squirrel. Nindot diri oy, diri mo inindot. Hangin. Oh, napagani study out pa siya oh. Kana Julia. Hey, is try na imong na-learn today. Ha? Sige na. Dili chico. Backup ra ko nimo. Backup. Bahala ka dira oy. Dili na ko mag-study out. Lagi. Suyo ko. Tira mag-beer kay bati oh. Lagi pidi. Nagdadi sila. Asa danik ka? Ato silang taparan. That ends our sunset watch. After 50 days out in the wild, today is our last day. Survive. Survive! Oh, liked it. Like Taha liked it. Oh. Ah, sige ka. Liked it. Dali ra kay Kubo yung maniyo. Tulo na akong palit. Imo maningkan. Dili yan kaya ni Agi man gid ka. Tinood ni. Ipasalubong na. Ah, sige kanin na lang. We're in Nevada. We're in Ah, Nevada. Nevada, we're in another state, di ba? Yes, we're in another state. Where are we going next? That's the question. Going to college town. Oh, Watch out for part 2.